देखो ना चल ब्लाउज पीस फुल बॉडी पूरा बॉडी ब्लाउज पीस आसबा 4580 प्राइस। देखो एतकी बढ़िया साड़ी देखो मात्र 4500 टका विथ ब्लाउज पीस देखो सप्ताह डिजाइन टाइप टिके अच्छे भी एटा देखमा यो खाली बजट कलेक्शन रहबा बिहार स्पेशल कलेक्शन रहबा ब्लू रे अच्छे बढ़िया लागछ ब्लू रे अच्छे रेड धड़िया छ धड़ी कम काम है चित्रे रेड देखो ना चल आइडला पूरा बॉडी देखो एक नंबर लॉजी कलेक्शन 5500 के कलर रे उठे छोट छोट डिजाइन है ये बढ़िया छ देखो छोट छोट डिजाइन रहछ ये देखो ना चल दे दे आ बॉडी देखो एक नंबर लागछ 4000 टका मात्र देखो एतकी बढ़िया सुंदर से देखो 4000 टका रे विथ ब्लाउज पीस देखो जबरदस्त कलेक्शन आप नहीं पारबे बहुत ही सुंदर लग ग्रीन संगे मेरून कलर कॉम्बिनेशन देखो एटा तर आंचल एटाला पूरा बॉडी रे इधर प्राइस भी 4000 आसबा एटा देखो मात्र 4000 टका रे आप नहीं पारबे ये देखो ना चल एटाला पूरा बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागछ आप नहीं पारबे एटा 4500 टका देखो तुमको जोहार और फिर थे स्वागत आम रमंडा विलेज रो आ गोटे नुआ वीडियो के वर्तमान फेर के पहुंचली न सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर संबलपुर नंदपड़ा की जेन जाउन अपन संबलपुर साड़ी बहुत ही सस्ता दाम रे देखबा ले पाबे एक से एक क्वालिटी संबलपुर हैंडलूम रो सब किछि तांको दुकान अवेलेबल छै अपन माने जदी बियागरिया बड़ोगरिया किछि एंदा सेटअप ने वाले चाहो तांको दुकान सब किछि अवेलेबल छै पूरा मार्केट प्राइस नो बहुत ही सस्ता दाम रे तांको मिलसे अपन माने भी जानि भी थिबे तो आज का फ्रेश कलेक्शन आछि छै जेतु एटा बियाह सीजन चली छै पूरा एक्सक्लूसिव कलेक्शन नुआ कलेक्शन आछि छै त केंदा कलेक्शन होचे केन प्राइस रे मिलु छै सेटा के तो वीडियो के बिना काटी आरंभ करू लास्ट अगर देखो बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी देखमा खास सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर संबलपुर नंदपड़ारू और दुकान के आसबेले किछि इंदा सब कलेक्शन सब ले देखबा ले पेबे देखो नेक्स्ट एक कलेक्शन सब प्रकार कलेक्शन अवेलेबल अछि एटा आपन अवेलेबल देखो तांको सेटअप ता किछि इंदा सब अछि आपन अवेलेबल देखबा ले पेबे तो जाऊ तगन पेरमा तो नानी फेके स्वागत जोहार जमा सुंदर तो आपन को दुकान रो ना दुकान रो एड्रेस पे कह दो हमर दुकान ना सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर आ हमर एड्रेस रहला नंदपड़ा संबलपुर आ समस्त शिवानी मेहर बेलबे समस्त जानसन आ आज रो वीडियो रे के कलेक्शन देखमा आज रो वीडियो रे कम रेंज रो साड़ी देखामा बिहागरिया लगी कम रेंज रे पूरा बिहागरिया ले सब बेस्ट कलेक्शन देखाबा आ सब साड़ी ऑनलाइन भी पर हां ई सब ऑनलाइन भी पर ऑनलाइन भी पर स्क्रीनशॉट करबे ऊपर देत पर WhatsApp नंबर फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट के आपन ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे तो पहला किन कलेक्शन देखमा आज एटा पतंग देखो एटा पतंगी साड़ी जे अछि जेंडा आरंभ करबा देखुन कम रेंज रे देखुन एटा पतंगी साड़ी बहुत ही फेमस साड़ी एटा बहुत दिन बाद फिर देखबार के मिलला बहुत दिन परे आछे एटा आगुरा सुदर देखुन आंचल एटा एटा पूरा बॉडी देखो येलो कलर रे अछि केते बढ़िया लागु छै देखो आपन नै पारबे एटा प्राइस केते आसबा ऑप्शन माने भी इधर प्राइस मात्र 1400 देखो 1400 टका देखो केते सुंदर आ केते बढ़िया लागु छै देखो कलर देखो केते बढ़िया लागु छै माग्रीन दे आ उटेटा घिया कलर रे अछि बहुत सारा कलर अछि तार अवेलेबल अछि देखो एटा मात्र माने भी तार मिली जिबा सब देखो एटा बंडल 1400 टका लेखा देखो तार केते सारा कलर अवेलेबल अछि आपन को जेन कलर पसंद लाबा आपन एटा ऑर्डर करि पारबे तारपर देखमा आउट एटा देखो मिनी बुटी बंकी बाटो यानी एटा बहुत ही चलु छै देखो एटा माछा धड़ी रे छै शाइनिंग अछि हम पूरा शाइनिंग रहबा देखो ना चल एटाला पूरा बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागै बहुत ही जबरदस्त 2500 टका मात्र आसबा 2500 टका देखुन आपन माने नै पारबे सुंदर कलेक्शन आपन एटा ऑनलाइन बहुत ही सुंदर लागै कलेक्शन एटा देखुन 2500 टका देखुन एतकी जबरदस्त कलेक्शन मिली जाउ छै एटा भी देखो एटा 2000 टका आसबा एटा 2000 टका तेरे कान की फेरा नै न होते लगे एटा 2000 एटा 2000 टका एटा मिली जाउ छै बहुत ही सुंदर लागै छै एटा देखो एटा भी देखो 2000 रे 2000 टका देखो पूरा पाटो बाई चमकू जे पॉलिस्टर हां सुतार मिक्स है बोली हेटा 2000 एटा गुटे पॉलिस्टर रहू जे गुटे सुतार रहू जे एटा देखो एटा भी 2000 आसबा सेति लेवल 2000 टका रे देखो आपन नै पारबे एटा देखो जबरदस्त कलेक्शन सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर संबलपुर नंदपड़ारू आपन माने जेन टाइम रे आसबे सब वाला कलेक्शन किछि नुवा देखबे लेबे एटा भी देखो पैरेट ग्रीन कलर रे अछि पूरा पाटो लेखा लागु जे देखो गुटे पूर पॉलिस्टर गुटे पूर कॉटन रहू सेति लेवल देखो 2000 टका रे देखो आपन को इस जबरदस्त कलेक्शन मिली जाउ छै आपन पिन्हि बेले पूरा 8-9000 टिया साड़ी पिन्हला लेखा लागबा एटा देखो एटा कलर माने भी यूनिफॉर्म कले भी हेबा हाई स्कूल यूनिफॉर्म कले भी चलबा देखो 2500 आसबा 2500 टका रे देखुन केते बढ़िया कुंभ ठेगरीटा अछि तार नो टी अपर रेंज के देखमा जेन मन ऑनलाइन नबाले चाहछन स्क्रीनशॉट करू तक WhatsApp नंबर फोटो कलर अछि स्कर्ट बॉर्डर रे एटा चला आसबा एटा फुल बॉडी देखो 3500 टका 3500 टका रे देखुन आपन पाइ जिबे कलेक्शन एटा भी देखुन मयूर डिजाइन रे अछि एटा देखो ना चल आ बॉडी देखो एक नंबर लागु छै
এটা 3500 আসবা এটা भी দেখুন মাত্র 3500 টাকা দেখুন আপনারা মানে এটা নেই পারবে एक नंबर कलेक्शन মানে জবরদস্ত কালেকশন মানে সব কালেকশন ऑरेंज रे ब्लू कलर আছে এটা দেখুন আঁচল আর পুরা বডি দেখুন অরেঞ্জ ব্লু কলর কম্বিনেশন আছে 3500 মাত্র 3500 টাকা দেখুন আপনারা মানে নেই পারবে কেতে বঢ়িয়া লাগা কালেকশন 3200 টাকা আছে দেখুন আঁচল এটা তার ফুল বডি মাত্র 3200 আছে মাত্র 3200 টাকা দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি 3200 টাকা দেখুন আপনাদের এই লেভেল কালেকশন মিলি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন রেড কালার এ আছে ব্ল্যাক বর্ডার রেড কফি কালার বর্ডার দেখুন তার আঁচলটা ফুল বডিটা দেখুন এটার পুরা বডি 3100 মাত্র আছে এতকি বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন 3100 টাকার মিলি যাবে দেখুন যেনা কি 3500 3600 শাড়ি আপনাদের 3100 টাকার মিলি যাচ্ছে আর ওটা দেখুন এটা 3200 আছে সরি এটা 2800 আছে এটা দেখুন আঁচল পার্পল সঙ্গে কফি কালার কম্বিনেশন আছে এটা ফুল বডিটা দেখুন 2800 টাকা মাত্র 2800 টাকার দেখুন আপনারা এটা পারবে দেখুন হাফ হাফ আছে হাফ রে আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কালেকশন এটা দেখুন পুরো ফিনিশিং দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কম্বিনেশন এটা দেখুন আঁচল আঁচল আর বডি দেখুন 2900 টাকা মাত্র আসবা 2900 টাকা দেখুন এই সুন্দর কালেকশন আপনারা নেই পারবে 2900 অনলি দেখুন মাত্র 2900 টাকারে জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে এটা ওটা দেখুন সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার রু গ্রিন আর ব্লু কালার কম্বিনেশন রে পেপার ডিজাইন রে আছে এটা দেখুন থান শাড়ি পেপার বর্ডার থান আছে পেপার বর্ডার দেখুন এটা আঁচল বডি বডি রে দেখুন ইধরে ব্লাউজ পিস भी আসবা মাত্র 3400 আছে দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস 3400 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে পাটর भी ভরপুর কালেকশন আছে দেখুন কেতে সারা কালেকশন ইয়ানি বিয়াগর সিজন লে দেখুন সমস্ত চয়েস করে নৌচন টাকা তো পছন্দ লাইট কালার পূজা শাড়ি করবে বলে भी হবা এটা এই দেখুন আঁচল এটা এটা হলা পুরা বডি দেখুন লাইট কালার রয়েছে মাত্র 3000 টাকা আছে দেখুন এর কি বড় সুন্দর শাড়ি দেখুন 3000 টাকা দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে এই জবরদস্ত কালেকশন जेन साड़ी भी पसंद लागे ऑनलाइन जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ कहीं लेबे ताकर वीडियो छाड़ लगी प्रयास हो साड़ी जैसे पिंक का ब्लू कलर रे अछि देखो रे तर आंचलला एटाला पूरा बॉडी देखो एक नंबर 3300 टंका मात्र आसबा ए देखो एते बढ़िया साड़ी देखुन मात्र 3300 टंका देखुन आपण नहीं पारबे एटा जेन साड़ी भी देखुन आपण देखबे बड़ी हाई लागबा देखुन सब बिहागरिया स्पेशल सब कम कम दाम रासी जे मैरून कलर कॉम्बिनेशन আছে এটা तर आंचल फुल बॉडी এটা পুরা বডি দেখুন মাত্র 2800 টাকা আসবে এক নম্বর আছে দেখুন 2800 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে সুন্দর কালেকশন কলর দেখুন কেতে বড়িয়া কোয়ালিটি লাগুছে এটা ওটা দেখুন ব্লু আর রেড কলর কম্বিনেশন রে দেখুন এটা तर आंचल आंचल स्वस्तिक डिजाइन আছে ফুল বডিটা দেখুন মাত্র 3000 টাকা আসবা 3000 টাকা রে এক নম্বর আছে কেতে বড়িয়া বাঁধা কাম আছে দেখুন 3000 টাকা দেখুন আপনাদের মিলি যাচ্ছে এটা মানে দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা ওটা দেখুন হাই স্কুল ইউনিফর্ম पेपर बॉर्डर थान रे पेपर बॉर्डर थान रे देखो बढ़िया लगबा कपड़ा क्वालिटी पे रे 100 कुड़ी আছে ये देखो ना चल এটা পুরা বডি দেখো 4000 টাকা মাত্র আসবা মাত্র 7000 টাকা দেখো 4000 টাকা রে पेपर बॉर्डर थान देखो মই 7000 বুঝু দিলি জিনিস আমার কাম হই लेकिन 4000 টাকা রে জেনবে বহুত বড়িয়া লাগবা এটা ওটা দেখুন সুমতি कलर रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन আছে দেখুন এটা আঁচলটা এটা তার ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডি দেখুন মাত্র 3800 টাকা আসবে 3800 টাকা দেখুন এতকি বড়িয়া বড় নন ওয়ান ডিজাইন সব আসি দেখুন বিহাগরিয়া সবরে স্পেশাল ব্লাউজ পিস আসবা সবতি ব্লাউজ পিস বানা আসিবা এটা বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা এটা দেখুন এটা আচ্ছা আঁচল आ बॉडी देखो इतने ब्लाउज पीस नेनो 4000 टका आसबे 4000 टका देखुन आपन नहीं पारबे आपन माने देखुछन सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर रु संबलपुरी साड़ी वेडिंग सीजन स्पेशल এটা দেখুন গ্রে আর রেড কালার কম্বিনেশন রে আছে গ্রে আর মেরুন কালার पूरा नया है जी देखुन ग्रे और मैरून कलर कॉम्बिनेशन रे अछि এটা ফার্স্ট টাইম দেখুন पेपर बॉर्डर थान रे आपन देखबे कलेक्शन এটা দেখুন आचल
এটা পুরা বডি কেতে বঢ়িয়া এটি লাগুଛି 4000 আসবা এটা দেখুন মাত্র 4000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এই সুন্দর কালেকশন এটা ওটা দেখুন মেহেন্দি গ্রিন নাই ওয়াটার গ্রিন রে আছে গ্রিন संगे এটা মেরুন কলর কম্বিনেশন দেখুন এটা তার আঁচল এটা হলো পুরা বডি রে এটার প্রাইস भी 4000 আসবা এটা দেখুন মাত্র 4000 টাকা রে আপনারা নেই পারবে কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন সুন্দর লাগুଛି কালেকশন এটা भी গুটে দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর পেপার বর্ডর থান सुमति संगे रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन আছে ये देखो ना आंचल ফুল पूरा बॉडी देखो এটার প্রাইস भी मात्र 4000 এটা দেখুন মাত্র 4000 টাকার 120 সুতার বেস্ট কোয়ালিটি সম্বলপুরি শাড়ি হে পেপার বর্ডর রে দেখুন পেপার বর্ডর থান আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି এটা নয়া কলর কম্বিনেশন আছে নয়া ডিজাইন আছে দেখুন আচ্ছা ব্ল্যাক কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন আর বডি দেখুন 4000 আসবে এটা भी দেখুন 4000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে बहुत सुंदर लगा দেখুন পেপার ধড়ি রে बढ़िया लाଗୁଛି छोट छोट प्रिंट আছে प्राइस भी कम আছে এটা দেখুন प्राइस भी कम आसपा देखुन এটা দেখুন আঁচল আঁচলটা हां ब्लाउज पीस भी আছে এতে 3200 টাকা মাত্র মাত্র 32 মোটা भी 4000 32 উপরে হই দেবা ভাউ দেখুন 3200 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটির শাড়ি এটা ওটা দেখুন পুরো ছোট ছোট বক্স রে ট্রাভেল ডিজাইন নিচে এটা বঢ়িয়া দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে এই দেখুন আঁচল এটা হলো পুরা বডি দেখুন বহুত ही সুন্দর লাগুছে আপন নেই পারবে এটা 4500 টাকা 4800 টাকা দেখুন 45 4500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এই বঢ়িয়া এটা দেখুন গ্রে সঙ্গে এটা গুটে কলর কম্বিনেশন এটা নয় যে কলর দেখুন ফার্স্ট টাইম কলর আপনারা দেখুতবে এর গ্রিন রেড আসলা বহুত সারা কলর দেখিবে लेकिन ইতার কলর দেখুন পুরা নয় বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আঁচলটা এটা তার বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 4000 টাকা আছে এক নম্বর দেখুন 4000 টাকা দেখুন আপনারা মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তারপর দেখমা এটা भी দেখুন নয়া কলর সব আজর প্রায় শাড়ি সব নয়া কলর কম্বিনেশন আসি যে ইতরা আগু অরেঞ্জ রেড রে দেখাই দিলা নয়া কলর আসছে দেখুন আঁচল এটা আর পুরা বডি বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে 3800 মাত্র মাত্র 3800 টাকা 3800 টাকা দেখুন আপনারা মানে পাই পারবে এই বঢ়িয়া কালেকশন এটা দেখুন কালেকশন আজ যেটা দেখবে সেটা পছন্দ লাগবে দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে বেবি পিঙ্ক গ্রিন রে পিঙ্ক আর গ্রিন কালার কম্বিনেশন আছে এটা টেরাকোটা ডিজাইন আছে এই দেখুন আঁচল লক্ষ্মী পাতা ডিজাইন আছে এটা তার পুরা বডি দেখুন 3400 টাকা মাত্র দেখুন 3400 টাকা দেখুন 11 শাড়ি মিলি যাচ্ছে যাহাকো যেটা পছন্দ লাগুছে আপনারা এটা ওটা দেখুন জলদি জলদি বুকিং স্পেশাল প্যাটার্ন রে আছে কলর দেখুন পুরা ইউনিক নিউ কলর আসিছে এই দেখুন আঁচল এটা তার পুরা বডি দেখুন 3200 টাকা মাত্র মাত্র 3200 টাকা দেখুন এত বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন 3200 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে জেন্সি শাড়ি भी পছন্দ লাগে আপনারা অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে এটা নেই পারবে সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার সম্বলপুর নন্দপড়ারু আজ দেখু যা বিহাগরিয়া স্পেশাল বাজেট ফ্রেন্ডলি এটা দেখুন কোণার্ক রে দেখুন আঁচল কোণার্ক পে আছে এটা পিঙ্ক কালার উপরে আর বডি দেখুন ফুল বডিটা এতে আঁচলটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এতে ব্লাউজ পিস रहबा এর প্রাইসটা 5000 টাকা 5000 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 5000 টাকা আপনারা নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া লাগবা তারপর দেখুন পিচ কালার উপরে আছে হ্যাঁ পিচ রে ব্লু কালার কম্বিনেশন রে দেখুন পিঙ্ক আর কেতে বঢ়িয়া নয়া কালার কম্বিনেশন নয়া ডিজাইন আসি যে পুরা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন কত বঢ়িয়া লাগে 3900 টাকা 3900 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে আপনারা দেখুন জেন শাড়ি भी দেখবে গুটে অলগা প্রকার হি লাগবে দেখুন 3900 টাকা দেখুন এতকি সুন্দর উইথ ব্লাউজ পিস এটা আপনারা পাই পারবে আজর স্পেশাল ভিডিও হলা বিহাগরিয়া স্পেশাল সব কম কম দাম র দেখমা সম্বলপুরি শাড়ি যেটা আপনারা বাজেট ফ্রেন্ডলি আর তাকর দোকান দেখুন সবলে কিছু ইন্দা আছে আর ভিড় লাগিতেছি জেন সময় আর কি আসবে আপনারা সেটা দেখুন আপনারা আসুন দোকানে নিয়ার চয়েস নিয়ে দেখি দেখি নিয়ে পাবে ব্লু আর গ্রিন কালার কম্বিনেশন রে আছে এই দেখুন আঁচল দেখুন এটা আঁচল এটা ফুল এটা পুরা বডি দেখুন কত বঢ়িয়া লাগুছে
5000 टंका आसबा मात्र 5000 टंका एतकी बढ़िया सोफा साड़ी देखो मात्र 5000 टंका देखो केते फिनिशिंग होचे केते क्वालिटी लाउजे कपड़ा भी बहुत ही जबरदस्त होचे देखो 5000 टंका रे तार पर देखमा रामा ग्रीन और रेड कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखो ना चल एटा ब्लाउज पीस फुल बॉडी पूरा बॉडी ब्लाउज पीस आसबा 4500 आसबा तर प्राइस देखो एतकी बढ़िया साड़ी देखो मात्र 4500 टंका विथ ब्लाउज पीस देखो सफ्टार डिजाइन टाइप टिके टिके अच्छे भी इटे देखमा कॉफी कलर रे उटे छोट छोट डिजाइन है केते बढ़िया अछि देखो छोट छोट डिजाइन रे अछि ये देखो ना चल ले दे आ बॉडी देखो एक नंबर लागु छे 4000 टंका मात्र देखो एतकी बढ़िया सुंदर से देखो 4000 टंका रे विथ ब्लाउज पीस देखो जबरदस्त कलेक्शन आप नहीं पारबे बहुत ही सुंदर लागु छे कलेक्शन में आज कलेक्शन देखो ग्रीन रे अछि गमला डिजाइन रे अछि ग्रीन संगे मैरून कलर कॉम्बिनेशन देखो एटा तर आंच देखो ना चल आ बॉडी देखो ग्रीन कलर अच्छे मेरून धनिया चल केते बढ़िया दिचे देखो साड़ीटा 4400 टंका मात्र 4400 टंका देखो देखि बड़ साड़ी भी देखो आपन को मिली होजे 4400 टंका रे कलेक्शन देखो आज कलेक्शन बहुत ही सारा अवेलेबल अछि सब नॉन स्टॉक आसी जे सुमति संगे देखो कॉफी कलर कॉम्बिनेशन अछि हां ब्लाउज पीस देखो आपन नहीं पारबे एटा देखो ना चल एटा आंचल आसबो अब बॉडी देखो बहुत बढ़िया लगी सुंदर दिचे 4900 टंका देखो नेत की बढ़िया सुंदर साड़ी देखो 4900 कपड़ा भी बहुत ही फाइन क्वालिटी देखो 4900 टंका देखो आज कलेक्शन देखो 5000 कैंसी कलेक्शन भेट केते लेकिन देखो जेन साड़ी देखो सेटा पसंद लागिबा बजट फ्रेंडली बिहेवियर स्पेशल परभाड़ी देखो ये देखो ना चल आ पूरा बॉडी देखो 4800 टका सुंदर कलेक्शन तापर देखमा एटा ओटे देखो ब्लैक उटे अछि केते बढ़िया लागु ब्लैक देखुनते भी बढ़िया लागु डिजाइन टा नवा डिजाइन बढ़िया छै देखो ना चल ते आंचल था एटा पूरा बॉडी टा देखो केते बढ़िया लागु एटा भी इधर प्राइस टा हला 4500 टंका 4500 टंका देखो आप सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे केते बढ़िया कलेक्शन ग्रीन रेड रे अछि ग्रीन रेड कलर कॉम्बिनेशन अछि देखो ये देखो ना चल आ पूरा बॉडी देखो केते बढ़िया लागु छै 4800 मात्र 4800 टका आज स्पेशल वीडियो खाली बजट रो कलेक्शन रहबा बिहार स्पेशल कलेक्शन रहबा ब्लू रे अछि बढ़िया लागु छै ब्लू रे अछि रेड धड़िया चल धड़ी कम काम है छै इतरे ये देखो ना चल आंचल था आइडला पूरा बॉडी देखो एक नंबर लॉजी कलेक्शन 5500 देखो 5500 टका देखो सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे जेन साड़ी देखो जल्दी जल्दी बुकिंग करो आपन एटा नहीं पारबे तापर देखो लाइट कलर अछि ब्लू धड़िया चल लाइट कलर ब्लू धड़ी आंचल रहबा ये देखो ना चल एटा आंचल दा आ बॉडी देखो 5700 टंका 5700 टंका देखो आपण माने नहीं पारबे ई 120 सुतारा बेस्ट क्वालिटी संबलपुर साड़ी तार पर देखो एटा आज लास्ट कलेक्शन एटा देखो मैरून कलर कॉम्बिनेशन अछि आपण देखो ना चल एटाला पूरा बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागजे आपण नहीं पारबे एदा दाम 5700 मात्र 5700 टंका देखो आपण सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे कलेक्शन आउ भी बहुत ही सारा अच्छे लेकिन जतकी भीड़ लेना दुकान यानी देखाबाटा पॉसिबल नहीं है सेतले बेल देखो वीडियो के हमें इनो ही आज का एंड कर और नवा नवा स्टॉक सब आसी जे बिहागरिया स्पेशल पाटा साड़ी देखो दाम के साड़ी सब प्रकार कलेक्शन आपण आसिकरी ताको दुकान नहीं पारबे टीचर सब कलेक्शन ताको दुकान आसिकरी नहीं पारबे तो रात आज वीडियो आपण के दल्ला कमेंट में कोन भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पला राजन सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करना फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समलेश्वरी।